अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 1962 के आइन के तहत सदर पाकिस्तान की हैसियत। स्टूडेंट्स, 1962 के दस्तूर के मुताबिक सदर पाकिस्तान का ओहदा हुकूमत का सबसे अहम और आला तरीन ओहदा था। सदर हुकूमत को वसी इख्तियारात देकर इस सारे निज़ाम में मरकज़ी हैसियत दी गई। वो इंतज़ामी, कानूनी और मालियाती अमूर को अहसन खूबी से सरअंजाम देने का ज़िम्मेदार था। मुल्क के सारे इंतज़ाम को आइन के मुताबिक चलाना इसका अहम तरीन फरीज़ा था और इसकी यह जिम्मेदारी थी कि वो किसी हालत में भी आइन की खिलाफ वर्जी ना होने दे। स्टूडेंट्स, 1962 के आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए कुछ शरायत रखी गई, जो कि ये हैं। उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी होगा, इसकी उम्र कम से कम 35 साल होगी, वो इन तमाम शराइत पर पूरा उतरता हो जो कौमी असम्बली का रुकन बनने के लिए ज़रूरी हैं। जो फ़र्द मुसलसल 8 साल के लिए पाकिस्तान का सदर रह चुका हो, वो सदर पाकिस्तान का उम्मीदवार नहीं बन सकता। उम्मीदवार किसी मुनाफा बख्श पब्लिक ओहदे पर फाइज ना हो। तरीका इंतखाब: 1962 के आइन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 3 सदारती उम्मीदवार हो सकते थे। अगर उस वक़्त का सदर भी हिस्सा ले रहा हो तो तादाद 4 हो सकती है। इसमें यह तय किया गया कि इंतखाब के मौका पर अगर 3 से ज़्यादा उम्मीदवार दरख्वास्तें दें तो मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों के इजलास में इन पर गौर होगा। सदर का इंतखाब बिलवास्ता तरीके से 5 साल के लिए अमल में आता था। स्टूडेंट, आगे मुआवजा क्या होता है? सदर अपनी मियाद मुद्दत ख़त्म होने से पहले सिवाय मुआवजा के और किसी तरह अपने ओहदे से हटाया नहीं जा सकता। सदर को इसके ओहदे से हटाने की तहरीक कौमी असम्बली के कम से कम 50 अरकान की तरफ से पेश होनी चाहिए। ये तहरीक कौमी असम्बली के स्पीकर को एक नोट्स की सूरत में दी जाएगी, जिसमें इल्ज़ामात का तफसीली जिक्र किया जाएगा, जिनकी बिना पर मुहर्रिक अरकान सदर को मजूल करने का मुतालबा और इस पर असरार करते हों। अगर सदर की मजूली की तहरीक जिस्मानी और दिमागी वजूह की बिना पर की गई हो तो सदर आइन के मुताबिक तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड के सामने 10 रोज़ के अंदर अंदर मुआयने के लिए पेश होगा। ये मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगा और कौमी असम्बली इसकी रोशनी में अपना फैसला देगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सदर के इख्तियारात। 1962 के आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को वसी इख्तियारात हासिल थे। नंबर 1 पे हैं इंतज़ामी इख्तियारात। इंतज़ामिया के तमाम इख्तियारात सदर को हासिल थे। मुल्की नज़्म व नस्र को चलाना इसकी जिम्मेदारी थी। सदर अपनी मदद के लिए वज़रा का तकर्रर करता था। वज़रा सिर्फ सदर के सामने जवाबदा होते थे और इसकी खुशनुदी हासिल करने तक अपने ओहदों पर फाइज रहते। सदर इंतज़ामी अमूर की अंजाम दही के लिए कौमी असम्बली में से मुल्क के डिवीज़नों की तादाद के बराबर पार्लिमानी सेक्रेटरियों का तकर्रुर भी करता। अलावा सदर रियासत के तमाम आला ओहदेदारों का तकर्रुर करता। सूबाई गवर्नरों, अटारनी जनरल, इस्लामी मशावरती कौंसिल के अरकान, इलेक्शन कमीशन के अरकान, मरकज़ी पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जजों वगैरह का तकर्रुर सदर ही करता था। रियासत में वक्तन फ़वक्तन कायम किए जाने वाले मुख्तलिफ कमीशनों के अरकान का तकर्रुर भी इसके ज़िम्मे था। सदर मुमलिकत तमाम मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर भी था और वही बर्री, हवाई और बहरी अफवाज के चीफ कमांडरों का तकर्रुर करता था। नंबर 2 पे है स्टूडेंट्स कानून साजी के इख्तियारात। 1962 के आइन की रूह से कौमी असम्बली जो बिल मंजूर करे वो इस वक्त तक कानून की हैसियत अख्तियार नहीं कर सकता था जब तक कि सदर भी इसकी तौसीफ ना कर दे। सदर को कानून साजी का एक और अहम अख्तियार हासिल था। जब कौमी असम्बली किसी वजह से तोड़ी जा चुकी हो या इसका इजलास ना हो रहा हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेंस एक तरह का आर्जी कानून होता है जो मकरन्ना की मंजूरी के बाद आम कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है। दस्तूर की रूह से ये तय था कि सदर के जारी करदा ऑर्डिनेंस 160 दिन यानी 5 माह 10 दिन के अंदर अंदर मंजूरी के लिए मुकन्ना में पेश होने चाहिए, वरना वो मनसूख तसव्वुर होंगे। अगर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाए तो 42 दिन के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस को मंजूरी के लिए इसके सामने पेश करना ज़रूरी था। 1962 के आइन के तहत सदर कौमी असम्बली से खिताब कर सकता था और पैगामात भेजकर ज़रूरी कानून साजी की तरफ इसको मतवज्जा कर सकता था। नेज़ सदर के वज़रा और मुल्क के अटॉर्नी जनरल कौमी असम्बली के इजलासों में शिरकत कर सकते
اور اس کی کارروائیوں میں حصہ لے سکتے تھے، لیکن رائے شماری کے وقت انہیں ووٹ دینے کا حق نہ تھا۔ نمبر 3 پر ہے ہنگامی حالات کا اعلان کرنے کے اختیارات۔ اگر کسی وقت ملک کی سالمیت خطرے میں ہو تو صدر ہنگامی حالات کا اعلان کر کے خصوصی اختیارات حاصل کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں جبکہ بیرونی حملے یا اس کے خطرے کی وجہ سے یا اندرونی فساد اور اقتصادی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، اس دستور میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی تھی کہ ہنگامی حالات میں شہریوں کے حقوق معطل ہو جائیں گے اور صدر آرڈیننس کے ذریعے ہر قسم کی ضروری قانون سازی کرنے کا مجاز ہوگا۔ البتہ ایسے حالات میں جاری کردہ آرڈیننس کی بھی جتنی جلدی ممکن ہو سکے قومی اسمبلی سے توثیق کروائی جائے گی۔ اسٹوڈنٹس، نمبر 4 پر ہے مالیاتی اختیارات۔ 1962 کے آئین کی روح سے صدر کو وسیع مالیاتی اختیارات حاصل تھے۔ صدر کی طرف سے ہر مالی سال کے اختتام پر اگلے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا۔ یہ بجٹ قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ پیش کرتا تھا۔ بجٹ میں وصول ہونے والے ٹیکسوں، محاصل، قرضوں اور اخراجات کا تفصیلی ذکر ہوتا تھا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ کے اس تخمینے پر جو مرکزی حکومت کی مجموعی آمدن میں سے اخراجات کے متعلق صرف بحث ہو سکتی تھی، اس پر رائے شماری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح بجٹ قومی اسمبلی کے سامنے صرف بحث کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ البتہ اگر بجٹ میں نئے ٹیکس تجویز کیے گئے ہوتے تو ان کی منظوری قومی اسمبلی سے حاصل کرنا ضروری تھا۔ نمبر 5 پر ہے اختیارات کا تقرر۔ صدر کو بہت سے اہم عہدیداروں کو نامزد کرنے کے اختیارات حاصل تھے۔ وہ اٹارنی جنرل کا تقرر کرتا تھا، جو ان کی خوشنودی حاصل کرنے تک عہدے پر فائز رہتا۔ اٹارنی جنرل مرکزی حکومت کا قانونی مشیر ہوتا تھا۔ آڈیٹر جنرل کا تقرر کرنے کا اختیار بھی صدر کو حاصل تھا۔ سرکاری ملازمت میں یہ عہدہ مستقل ہے، جس پر فائز رہنے کی آخری عمر 60 سال ہے۔ آڈیٹر جنرل مرکز اور صوبوں کے حسابات سے متعلق فرائض سر انجام دیتا تھا۔ 1962 کے آئین کی روح سے مالیاتی معاملات میں مشورے دینے کے لیے ایک قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل اور معاشی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینے اور مالیاتی اور تجارتی پالیسیز میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے قومی اقتصادی کونسل کا قیام اور ان کے ارکان کا تقرر بھی صدر مملکت کے ذمہ تھا۔ نمبر 6 پہ ہے عدالتی اختیارات۔ صدر کو بعض عدالتی اختیارات بھی حاصل تھے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر اس کے ذمہ تھا۔ پھر چیف جسٹس کے مشورے سے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر عمل میں لاتا، اور وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور صوبے کے گورنروں کے مشورے سے کرتا۔ ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر بھی وہی کرتا تھا، لیکن اس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور صوبے کے گورنر کا مشورہ بھی شامل ہوتا تھا۔